शुभ अभिनंदन पिलामाने मु रंजन कुमार नंद तुम्भमानंक पाई दशम श्रेणी साहित्य सिंधुर जाग बंधन हरा कविताटी नहीं आसी। एही कवितार कवि होउछंती अनंत पट्टनायक। कवि अनंत पट्टनायक खर्दा जिल्लार चणाहाट ग्राम 1912 मसीह जन्मग्रहण करथिले। दीर्घ 75 वर्षर जीवन काल मध्य अनेक काव्य कविता रचना करी ओडिया साहित्य जगत को रुद्धिमंत करिछंती। आधुनिक ओडिया पद्य साहित्य रे कवि अनंत पट्टनायक जड़े नूतन और दिगद्रष्टा कवि भाव में प्रतिष्ठित। आधुनिक ओडिया साहित्यर मार्क्सवादी चिंताधारार से अन्यतम प्रवर्तक। 1950 मसीह मुक्तिलाभ करिथिबा ओडिया कथाचित्र सप्तसज्जार से कहानी चित्रनाट्य गीत और सणाप मध्य रचना करथिले। से रचना करिथिबा कविता संकलन गुड़िक होउची अवांतर, रक्तशिखा, छाईर छिटा, अलड़ा लड़ा, शांति शिक्षा, दर्पण करे आजी, किंचित, छबिटीए को गपटीए, कसरा घोड़ा, रावण जो नाटक लिखिथिले एवं चिर अंधार राति आउ एक तांकर नाटक। छबिटीए को गपटीए एवं कसरा घोड़ा तांकर शिशु साहित्य। तेबे अनुवाद मध्य से करिछंती भाग्यरु किए माँ से गर्किंकर लिखित रूसीय क्लासिक बही दि मदर रो ओडिया रूपांतरण से करिथिले। तेणु से सम्मान और पुरस्कार पाइछंती पिलामाने। 1980 मसीह तांकर कविता संकलन अवांतर पाई केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछंती। 1965 मसीह सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मध्य से ग्रहण करिछंती। एबे पिलामाने कवितार पृष्ठभूमि को जीवा। एक कवितार जो शीर्षक जाग बंधन हरा। ए जाग बंधन हरा कविताटी जेतेबेले कवि लेखंती सेतेबेले पराधीन भारत थिला। साम्यवादी चिंताधार कविता रचना पाई नवयुग साहित्य संसद नाम एक साहित्य संसद गठन हला। कवि अनंत पट्टनायक तहिरे अंशग्रहण करथिले। जाग बंधन हरा कविताटी नवयुग साहित्य संसदर प्रथम अधिवेशन रे प्रारंभिक संगीत रूपे गान करा जाइथिला। शोषण मुक्त और श्रेणीहीन सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थार परिवर्तन, मानववादर जयगान एही कवितार अंतस्वर थिला। वर्तमान पिला माने कविता को जीवा पूर्वरु किछि कठिन शब्द अर्थ को आमे बुझी नेबा। जेमिति कि बंधन हरा सकल प्रकार बंधनरु मुक्त हवा ताहाला बंधन हरा। शणित कहले रक्त, छिन्न कहले छिन्नाइबा, लुप्त कहले लप पाइथिबा, समु कहले प्रशमित हेउ कमी जाऊ, अमर गानर अर्थ चिरंतन गीति, शिरसु मुंडरु स्पंदन सिंहरण कंपन, संकित भयभीत, तंद्रा निद्रा, जीर्ण दुर्बल, स्यंदन रथ, अर्गल बंधन बा जीप। वर्तमान आमे कवितारे प्रवेश करिबा पिला माने ए जो जाग बंधन हरा कविताटी कवि अनंत पट्टनायक जो लिखि जाइछंती वास्तव रे ता अत्यंत मर्मस्पर्शी। आरंभ करिबा एही कविता को। नवीन जुगर तरुण जागरे जाग बंधन हरा, बक्ष शणिते लक्ष्य जीवने खेलाओ आलोक धारा, छिन्न करे बंधन राजी क्रंदन हेउ शेष, लुप्त हेउ रे जाति उपजाति खंडित शत देश, महामानवर शंख शबदे समुरे दुख जाला, जाग बंधन हरा नवीन जुगर तरुण जागरे जाग बंधन हरा, जाग बंधन हरा। कवि प्रथमे संबंधनात्मक रीति नवीन जुगर तरुण मानंकु अर्थात नूतन जुगर युवगोष्ठी को आह्वान दे कहिछंती जाग बंधन हरा। अर्थात हे नवीन जुगर तरुण माने, हे युवगोष्ठी तुम्भे माने सकल प्रकार बंधन राजुरु मुक्त होई स्वाधीन जीवन यापन कर एवं जाग जाग्रत हुओ। श्रेणीविहीन शोषण मुक्त समाज गठन को विरोध करुवा व्यक्ति विशेषଙ୍କ विरुद्ध रे। तेणु नवीन जुगर तरुण जागरे जाग बंधन हरा। आउ कौन कहिछंती कवि, कौन करिबा पई हबो एथि पई, बक्षे शणिते लक्ष्य जीवने
ଖେଳାଅ ଆଲୋକ ଧାରା ବକ୍ଷରେ ଶଣିତର ଧାରା ନିଜ ଛାତିରୁ ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ଆଲୋକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତିରୁ ହିଁ କବିଙ୍କର ବିପ୍ଳବର ଉଷ୍ମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ସମାଜବାଦ ପାଇଁ ବା ସମାଜ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରତିବେଦିତ ସ୍ୱର ବେଶ ଶାଣିତ। କବି କହୁଛନ୍ତି, ଛିନ୍ନ କରରେ ବନ୍ଧନ ରାଜି କ୍ରନ୍ଦନ ହେଉ ଶେଷ, ଲୁପ୍ତ ହେଉରେ ଜାତି ଉପଜାତି ଖଣ୍ଡିତ ଶତ ଦେଶ, ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବଦେ ସମୁରେ ଦୁଃଖ ଜାଳା, ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। ଛିନ୍ନ କରରେ ବନ୍ଧନ ରାଜି। ହେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ହେ ତରୁଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମାଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛିନ୍ନ କର। ବନ୍ଧନ କହିଲେ ପରାଧୀନତାର ବନ୍ଧନ, ଦାସତ୍ୱ ବୃତ୍ତିର ବନ୍ଧନ, ଅସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନର ବନ୍ଧନ, ଧନୀର ନିର୍ଧନ ଉପରେ ଶୋଷଣ, ଉଚ୍ଚବର୍ଗର ନିମ୍ନବର୍ଗ ପ୍ରତି ଉପହାସ, ଏଇସବୁ ବନ୍ଧନ ତାକୁ ତୁମେ ଛିନ୍ନ କର। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? କ୍ରନ୍ଦନ ହେଉ ଶେଷ। କ୍ରନ୍ଦନର ଶେଷ ହେଉ। ସମାଜରେ ଆଉ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣା ନ ଯାଉ, ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର ଶୁଣା ନ ଯାଉ। ପ୍ରତିଟି ଅଧରରୁ ହସ ଫୁଟି ଉଠୁ, ଦୁଇ ନୟନ କୋଣରୁ ଆହୁ ଲୁହ ନ ଝରୁ। ଲୁପ୍ତ ହେଉରେ ଜାତି ଉପଜାତି ଖଣ୍ଡିତ ଶତ ଦେଶ। ସମାଜରୁ ଜାତ ଜାତି ଭେଦ ବିଲୋପ ହେଉ, ଏକ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସମାଜ ଗଠନ ହେଉ। ଦେଶରେ ସମାଜରେ ଐକ୍ୟଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ। ଦେଶକୁ ସମାଜକୁ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନାଶ ହେଉ। ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ଶବଦେ ସମୁରେ ଦୁଃଖ ଜାଳା। ମହାମାନବମାନଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ, ମହାମାନବ କହିଲେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହିମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ, ସେହିମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ, ସେହିମାନଙ୍କର ଡାକରାରେ ଦୁଃଖ ସମୁଯାଉ, ଦୁଃଖ କମିଯାଉ। ସମୁରେ କହିଲେ ପ୍ରଶମିତ ହେଉ, କମିଯାଉ। ତେଣୁ ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣରୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହଟିଯାଉ। ଯଦି ଆମେ ମହାମାନବମାନଙ୍କର ଶଙ୍ଖନାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଯିବା, ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଦେବା, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖର ବିଲୟ ଘଟିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ବିଲୀନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଲାଇଡ଼କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ମରଣ ଦୁଆରେ ଚରଣ ରପି ଗାଓରେ ଅମର ଗାନ, ପୋଛିଦିଅ ଆଜି ମାନବ ଶିରସୁ ସଞ୍ଚିତ ଅପମାନ। ଲଙ୍ଘି ବନାନୀ ଶୈଳ ସାଗର ଚୂରରେ ତିମିର କାରା, ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। କବି କହୁଛନ୍ତି, ମରଣ ଦୁଆରେ ଚରଣ ଅରପି, ମରଣ ଦୁଆରେ ଚରଣ ଥାପି। ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମକୁ କବି ମରଣର ଦ୍ୱାର, ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମରଣ ଦୁଆରେ ଚରଣ ଥାପି ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦ ଦେଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାମିଲ ହୋଇ ଲଢ଼େଇ କରୁ କରୁ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯାଏ, ଯଦି ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ହେବ ଜୀବନର ଅମର ଗାନ, ଅମରତ୍ୱର ସଙ୍ଗୀତ, ଯାହା ନିଜର ନାମକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସମାଜରେ ଓଲିଭା ଗାରରେ ଲେଖିଦେଇଯିବ, ମରି ମଧ୍ୟ ଅମର ରହିବ ବୋଲି କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କବି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ପୋଛିଦିଅ ଆଜି ମାନବ ଶିରସୁ ସଞ୍ଚିତ ଅପମାନ। ଆଜି ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷର ଶିରରେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଛନା ଅପମାନର ଶିରିପା ସମାଜର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ବଡ଼ାପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିନ୍ଧାଯାଇଛି, ତାକୁ ବିପ୍ଳବୀ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ କୂଳ ଖୋଲି ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅପମାନର କାଳିମାକୁ ପୋଛି ଦେବା ପାଇଁ କବି ଉଦାତ୍ତ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି, ଲଙ୍ଘି ବନାନୀ ଶୈଳ ସାଗର ଚୂରରେ ତିମିର କାରା। ଏଥିପାଇଁ
नाना प्रकार प्रतिरोध को सामना करने को पड़ो। बनानी कहले बण, शैल कहले पहाड़, सागर को लंघा हेब। अर्थात बण, पहाड़, सागर परी विशाल सामाजिक प्रतिबंधन को प्रतिहत करने को हेब एवं कारार तिमिर अंधार को निगड़ को भांगी नूतन एक समाज गठन रे प्रयास करने को विप्लवी मानू कवि आह्वान देइछन्ति। परवर्ती पद्यांशटी पिलामने मरु पथे पथे निर्जर सुजी यात्रा कर हे कर स्पंदन बही अंतर कटी प्रदीपे उच्चे धर शंकित हेउ कंपित प्राणे चंद्र तपन तारा नवीन जुगर तरुण जागरे जागबंधन हरा। मरु पथे पथे निर्झर सृजी यात्रा कर हे कर। हे नवीन जुगर तरुण माने मरुभूमि रे मध्य झरणार स्रोत सृष्टि करि पारिब तुम्हे माने। यहा मोर आशा बोली कवि आशावादी होई उठिछन्ति। अर्थात सेमाने संग्रामी जीवन रे मरुरे झर सृष्टि करी असंभव को संभव करी तांको यात्रा को आगे नेबे। कवि कहउछन्ति स्पंदन बही अंतर कटी प्रदीप उच्चे धर। अंतर रे तुमे कौन धारण करिब? निज हृदय रे कोटि कोटि अंतर दुख क्लेश हताश नैराश्य को उपलब्धि करी से सबुर नाश पाई विप्लवर प्रदीप को धारण करने को हेबो बोली कवि आह्वान करिछन्ति। शंकित हेउ कंपित प्राणे चंद्र तपन तारा। ए विप्लव आमर केमती हवा दरकार, क्यों ढंगर हवा दरकार, क्यों शैली हवा दरकार। ए विप्लव एपरी हवा उचित जेमिति जहार रागिणी रे जहार द्रुप्त ध्वनि रे आकाशर चंद्र सूर्य तारा माने मध्य शंकित हेबे भयभीत हेबे बोली कवि कहिछन्ति। पिला माने देख विप्लव केते भयंकर हेबा दरकार। अन्याय अनीति विरुद्ध रे संग्राम पाई आमे परवर्ती स्लाइड को जीवा पिला माने। संधानी तब संधान पथे कंटक टेके शिर समुखे तब कुहड़ी रचई मोह ममतार निर भिन्न करिसे तंद्रा परस हसाओ भुवन सारा नवीन जुगर तरुण जागरे जागबंधन हारा। कवि कहउछन्ति नवीन जुगर तरुण मानंकु संधानी बोली संबोधन करिछन्ति। एई संधान पथर एई साधना पथर प्रतिरोधर अनेक कंटा मुंड टेकिओ बोली कवि सचेतन करिछन्ति। श्रेयांसी बहु विघ्नानी श्रेष्ठ काम करिया पई गले किछि ना किछि बाधा कंटा रूपरे मुंड टेकिब सेथिप्रति सतर्क हवा पई पड़ियो बोली कवि बारंबार विप्लव मानकु सूचाई देइछन्ति। एवं कोन कहउछन्ति समुखे तब कुहेड़ी रचई मोह ममतार निर। आउ कोन हबो पुणी संसारर मोह माया ममतार बंधन रे विप्लवी मानक पथरे कुहेड़ी साजिब कुहुड़ी साजिब एवं पथकु यात्रा पथकु अवरोध करिया पई चेष्टा करिब। तेणु सेई मोह माया ममता छलनार कुहड़ी को कुझटिका को दूरे फिंगिबा पई पड़िबो। संग्राम पथरे आगेइबा पई पड़िबो। भिन्न करिसे तंद्रा परस हसाओ भुवन सारा। तंद्रा परस तंद्रा कहले निद्रा निद्रार से कमलमय सुखमय स्पर्श को भिन्न करी दूरे फिंगी देई विप्लव पथरे आगे जाई सारा संसारर सारा भुवनर मुखरे सुख शांति आनंदर हस खेलैबाकु हेबो बोली कवि द्रुप्त आह्वान देइछन्ति। परवर्ती पद्यांशटी पिला माने चिरी अतीतर जीर्ण जीवन जाग आहे भविष्यत चूर्ण करुरे चंदन तब पीड़नर पर्वत भाजी पड़ू आजी अर्गल राजी घेन विजयर माला जागबंधन हरा नवीन जुगर तरुण जागरे जागबंधन हरा नवीन जुगर तरुण जागरे जागबंधन हरा।
କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି? ଚିରି ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଜାଗ ଆହେ ଭବିଷ୍ୟତ। ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ଦୁର୍ବଳ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଅବହେଳିତ ଜୀବନ ଭିତରୁ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବାକୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁରେ ସ୍ୟନ୍ଦନ ତବ ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତ। କ'ଣ କରିବାକୁ ଆମକୁ ହେବ? ସ୍ୟନ୍ଦନ କହିଲେ ରଥ, ପ୍ରାଚୀନ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସୁବିଧାର ରଥକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୂର୍ଣ୍ଣଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରୁରେ ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତ। ପୀଡ଼ନର, ଅତ୍ୟାଚାରର, ଅନ୍ୟାୟର, ସମାଜର ପୀଡ଼ା ରୂପକ ପର୍ବତକୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ନୂତନ ଆଲୋକିତ ଭବିଷ୍ୟତର ଆବାହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ଭାଜି ପଡ଼ୁ ଆଜି ଅର୍ଗଳ ରାଜି, ଘେନ ବିଜୟର ମାଳା, ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା, ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗରେ ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅର୍ଗଳ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନକୁ ଭାଜିବାକୁ ହେବ, ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ କ'ଣ ହେବ ଏହାଦ୍ୱାରା? ନା ସମାଜରେ ସାମ୍ୟବାଦର ନବଜାଗରଣ ଆଣିବା ପୂର୍ବକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାଗରଣରେ ସେନାପତି ସାଜି, ନିଜର ବିଜୟମାଳା ପିନ୍ଧି, ସାମ୍ୟବାଦର ସାରଥୀ ସାଜି ଜନକଲ୍ୟାଣରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ହେବ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ବନ୍ଧନହରା ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ବୋଲି କବି ଏ କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମୁକ୍ତି ତଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନବ ଆଲୋକର ସନ୍ଧାନ ଓ ଆନୟନ ପାଇଁ ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ବେଶ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ତଥା ମାର୍ମିକ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ସେହି ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖ ଧନୀର ଶୋଷଣ, ଧର୍ମ ନାମରେ ଯାବତ କଷଣ, ବହୁର ଲୁହତ ଶୋଷିନେ ଏକ, ମୁଖେ ହରିନାମ ଗାଇ, ଭଗବାନ ଅଛ କାହିଁ, ଭଗବାନ ଅଛ କାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଜାଗବନ୍ଧନ ହରା କବିତା ଏଇଠାରେ ଶେଷ ହେଲା। ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ତାକୁ ଆମେ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ କବିତା ଏଇଠି ରହିଲା। ମୋର ଏ କବିତାକୁ ତୁମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଏ କବିତାଟିକୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ ଇନଭାଇଟ୍ସ ୟୁରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି। ତୁମେ ୟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କବିତାର ସବୁ କଥା ମଜା ତୁମେ ନେଇପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।